वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को Oppo A53 का डिस्प्ले लगा के। पूरा मोबाइल खोल के आप लोगों को डिस्प्ले लगा के दिखाऊंगा, वो भी लाइव। आप लोग देखते जाइए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना है, अपना भाई समझ के। आप लोग देखते जाइए अभी कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं अभी वीडियो को, आप लोग देखते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करने भूल जाते हैं, इसीलिए फिर बता रहा हूँ भाई लोग। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए।